Hey guys, we're gonna make my friend's cube here. This is a 2x2. It absolutely sucks, 1 out of 10. This is a... Vad tycker du om min mäklare 5x5? Jag tycker fan den är banger alltså. Vill du köpa den? Ja. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass